This is fried rice chicken. Siya chicken. Nga katong fried chicken and then egg. Wow! Di atong i-taste. Ang Init nag-cook ba yun? ani si Claire. Init ba? Let me taste it. Mmm. Mmm. May siya kaya si garlic. Ang tapay seasoning ano. Nag-isa. Magic sarap, madug ra. And then egg, no? Wow. May siya. Sagol na daan. May pagka-teriyaki ug kanang taste. Nindot ni siya na siya ko ng taugi para mo tingog-tingog, no? May kuwang ani, no? Yeah. The teriyaki style man. Mmm. Mmm. Kailangan pa siya vegetable. And this is fried rice chicken. Wow. 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 Chicken. Fried rice. Wow. Kaso ko. Na yung egg, na yung chicken. And garlic.